समस्त को स्टडी ऑफ एजेसर चैनल को स्वागत करुच्ची पिला माने समस्त को स्वागत। तो आज भिडियो पिला माने आलोचना करिबा इतिहास रो सिलेक्शन प्रश्न 2026 आसी गलारे पिला माने 2026 रो सिलेक्शन प्रश्न हिस्ट्री रो कहीं पिला माने कमेंट ऊपर कमेंट जे सर इतिहास रो सिलेक्शन प्रश्न आणंतु सिलेबस भास्ट रही। तो पिला माने मु कहितली जे डीटीपी करिया पई पिला माने टिके समय लागुची कहीं डीटीपी करि सारला परे तम मानक पई सबु सिलेक्शन प्रश्न गुडी को अपलोड करा जाउची बुझिला। तो तेणु वेट करिकी चैनल को सब्सक्राइब करी जोड़ी होकर रुहतु पिला माने डेफिनेटली सबू सब्जेक्ट रो सिलेक्शन प्रश्न आसीबो। तो फाइनाली पिला माने आज इतिहास रो आमे सिलेक्शन प्रश्न देखिबा 2026 बोर्ड परीक्षा पाई बुझिला। तो एवं देखंतु तुम माने अधिक रु अधिक सांग मानकु शेयर करंतु कहीं समस्ते उपकृत होबा दरकार। वीडियो बनैबा पिला माने बहुत कष्ट रही कहीं देखंतु प्रथमे ताकू पीडीएफ रे कन्वर्ट करिवो देन रेकॉर्डिंग करिवो तापर जाईकी तुम माने कोन करिवो ना वॉइस दबो वॉइस देई सारला परे एडिटिंग करिवो एडिटिंग परे टाइटल दबो देन थंबनेल रेडी करिवो पिला माने बहुत कष्ट रही जो माने यूट्यूबर से माने ही जानी थांती जे केते कष्ट रे यूट्यूब रे वीडियो बना जाई थाए बुझिला। तो तेणु मु जानिबी जे मोर प्रियर पिला माने मोर परिश्रम रो मूल्य से माने निश्चित भाव रखिबे पिला माने जेउ भली भाबरे तुम माने अधिक रु अधिक सांग मानकु शेयर करंतु जा फल कि मोर परिश्रम वृथा जीव ना बुझिला। तो देन डेडिकेटली जिते पिला माने +2 बोर्ड परीक्षा पढ़ापढ़ी करने चाहते भल मार्क अचीव करने चाहते देन चैनल को एवं सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दिंतु एवं समस्त सांगसाथी मानक पिला माने शेयर कर दिंतु। आगु को साइंस और कॉमर्स पिला मानकर मध्य सिलेक्शन प्रश्न 2026 बोर्ड परीक्षा आसीबो आर्ट्स सब्जेक्ट रो कंटिन्यू आमे करिबा सिलेक्शन प्रश्न बुझिला। तो चलंतु आमे बेसी न डरी करी आलोचना करिबा प्रश्न गुडी को एवं पिला माने कमेंट करिवे जे सर एगुडी को 100% आसीबो। देखंतु बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न रही यार भितर प्रश्न पिला माने आसीबो एवं 100% पिला माने एही प्रश्न पढ़िबो बुझिला। तो यही प्रश्न ही पढ़िबो तेणु एको जमारू स्किप करिबो नहीं भल भाव में पढ़ंतु देखिबो एग्जाम रे यही प्रश्न ही आसीबो। एक्सपीरियंस मिला माने मु तुम माने कहूची 5 वर्षर प्रश्नपत्र को एनालिसिस देन 3-4टी बहिर नमूना प्रश्नपत्र को एनालिसिस करिकी मु तुम मानक पई सिलेक्शन प्रश्न रेडी करिची बुझिला। तो चलंतु आमे देखिबा प्रश्न गुडी को। प्रथम प्रश्न रही पिला माने महावीरंको जीवनी और नीतिवाणी संपर्क में लेख बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न पिला माने पूर्व वर्ष रे तुम मानकर गौतम बुद्ध बुझिला। तो बौद्धों विषय पिला माने आसीतला बुद्धों विषय रे आसीतला तेणु ए वर्ष आसीबार चांस अछि महावीरंको जीवनवाणी और नीतिवाणी संपर्क में आलोचना कर बहुत इंपोर्टेंट रही। तापर नेक्स्ट प्रश्न कौन रही मौर्य शासनर विभिन्न दिग गुड़िक आलोचना कर पिला माने ए प्रश्न भी बहुत इंपोर्टेंट रही मौर्य शासनर विभिन्न दिग गुड़िक बुझिला। तो आंसर मध्य मु पिला माने देबी जमारू ओरी दियंतु नाही धैर्य धरिकी चैनल सहित जोड़ी होई रहंतु काहेकि ना पिला माने समय रो अभाव जोगु मु तमनको पई सिलेक्शन प्रश्न सहित उत्तर मु आनी पार नाही सेति मु दुखित पिला माने तेणु उत्तर मध्य आनिबी जमारू ओरी ढो नाही खाली सिलेक्शन प्रश्न देई साला परे तमनकर उत्तर आसीबो बुझिला। तो देखंतु तापर नेक्स्ट प्रश्न आमे जिबा गुप्त जुगर पिला माने गुप्त जुगर सामाजिक अवस्था ऊपर आलोकपात कर बहुत इंपोर्टेंट रही पिला माने गुप्त जुगर सामाजिक अवस्था कौन थिला से समय रे ता ऊपर आलोकपात करते कहिछि बुझिला। तो गुप्त जुगर सामाजिक अवस्था ऊपर आलोकपात कर। देन नेक्स्ट प्रश्न रही पूरा सिलेक्टेड प्रश्न गुडी को पिला माने बच्छा बच्छा सिलेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन सुल्तानी जुगर राष्ट्र व्यवस्था विषय रे आलोचना कर। सुल्तानी पिला माने सुल्तानी जुगर राष्ट्र व्यवस्था विषय रे आलोचना करिया पई कहिछि पिला माने निश्चित भाव में ए प्रश्न भी इंपोर्टेंट रही। आउरी पिला माने कमेंट करथिले जे सर आपण अधिक प्रश्न दउछथि देखंतु पिला माने एईटा जे आमे पर्टिकुलर कहि देबा एई प्रश्न आसीबो ही आसीबो सेमिति पिला माने केही कहि परिबे नाही तेणु एक्स्ट्रा प्रश्न दबार तममानंकु रीजन होउछि पिला माने तममानंक पाखरे समय अछि बुझिला। तो समय अनुसार मु तममानंकु प्रश्न गुडी को रेडी करिकि देइछि तेणु समय को वर्तमान ठीक भाव में पालन करिकि रिवीजन करि चलंतु देन देखिबे एग्जाम पूर्व सब किछि सिलेबस कंप्लीट होबा सहित पिला माने तममानकर रिविजन मध्य सरीज बुझिला। तो रिविजन मध्य सरीज से तुम मानक आगर दबार रिजन होची एया बुझिपार। तो नेक्स्ट प्रश्न मोगल जुगर समाज संपर्क रे उल्लेख कर पिला माने मोगल जुग विषय रे भी बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न ए प्रश्न मध्य आसीबारे मोगल जुगर समाज संपर्क रे उल्लेख करते कहिछि। तापर नेक्स्ट प्रश्न पिला माने बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न सूफी आंदोलन संपर्क रे
ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କର। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ। ଗତ ବର୍ଷ ତୁମମାନଙ୍କର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉପରେ ଆସିଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ସୁଫି ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରହିଛି, ବୁଝିଲା ତ। ତ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ? ଏହାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ କାରଣ ଦେନ୍ ଫଳାଫଳ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କର। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ VST ଯେଉଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଇବି ପିଲାମାନେ, 5ଟି ମାରାଥନ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଇବି, ଯଦି 5ଟି ମାରାଥନ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବ ଦେନ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିଦେବ, 90+ ରହିବ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟର ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ବି ମାର୍କ କମିବ ନାହିଁ, ବୁଝିହେଲା ତ। ତ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଗଲା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ଭାରତରେ 1757ରୁ 1857 ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପରିବହନ ଥିଲା, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ପିଲାମାନେ ଥିଲା ଓ ଯୋଗାଯୋଗର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଯେଉଁ ବିକାଶ କିପରି ଘଟିଥିଲା ଆଲୋଚନା କର। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ଯେଉଁ 1757 ମସିହା କଥା କୁହାଯାଇଛି, 1857 ମସିହାରେ ପରିବହନ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ବିକାଶ ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା କେମିତି ଥିଲା ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ କହିଛି, ବୁଝିହେଲା ତ। ତ ଇତିହାସ ପିଲାମାନେ ଜମାରୁ କଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଇତିହାସ ବହୁତ ସହଜ। ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ ଦେନ୍ ବହୁତ ଭଲ ମାର୍କ ରହିବ ଇତିହାସରେ, ବୁଝିହେଲା ତ। ପିଲାମାନେ ଗତ ଥରକ 90, 90+, 92 ଏଇଭଳିଆ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି ଇତିହାସରେ, ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାର ଏକ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କର। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଏକ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରତେ କହିଛି। ଏବଂ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ପିଲାମାନେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଉତ୍ତର ଦେବ, ଦେଖିବା କେଉଁ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପିଲାମାନେ, ବୁଝିହେଲା ତ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ତାପରେ ରହିଛି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କର। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ସମ୍ପର୍କରେ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କର, ବୁଝିହେଲା ତ। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ ପିଲାମାନେ ଏ ବର୍ଷ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କର। ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉପରେ ଗୋଟେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ଆଲୋଚନା କରିବ, ବୁଝିଲା ତ, ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ। ତାପରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ବିଷୟରେ ରହିଛି। ସମ୍ବିଧାନ ସଭାର ଗଠନ କିପରି ହୋଇଥିଲା ଆଲୋଚନା କର। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆର ବର୍ଷ ଆସିନାହିଁ, ଏ ବର୍ଷ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତୁମମାନେ ଜାଣିଥିବ ଯେ 8 ମାର୍କ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇତେ ହେବ। ଟୋଟାଲ୍ ତୁମମାନଙ୍କର 24 ମାର୍କ, ବୁଝିହେଲା ତ, 24 ମାର୍କ। ତେଣୁ 8 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମମାନଙ୍କୁ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିହେଲା ତ। ତେଣୁ ସମ୍ବିଧାନ ସଭାର ପିଲାମାନେ ଗଠନ, ତାର କମ୍ପୋଜିସନ୍, ତା ଉପରେ ডিসকସନ୍ କରିବ ପିଲାମାନେ। ଭାରତୀୟ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବ, ବୁଝିହେଲା ତ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଅବଦାନ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଉପରେ ଅବଦାନ ଆଲୋଚନା କରିବ, କାହିଁକିନା ଗତ ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଉପରେ ଆସିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଅବଦାନ ଲେଖ, ବୁଝିଲା ତ। କେତେଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ କମ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ବେଶୀ ବି ଦେଇନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଆରାମସେ ତୁମମାନେ ପଢ଼ିପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ 1 2 3 4 5 ଦେନ୍ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ମାତ୍ର 14ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଭଲ ଭାବରେ ଯଦି ପଢ଼ିଦେବ ଦେନ୍ ଗୋଟେ ବି 8 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବ ନାହିଁ। 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଡେଫିନେଟଲି ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ଦେବ। ଯଦି ହେବ ତୁମମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଫାଇନାଲ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଖାଲି ଆଣିବି ପିଲାମାନେ। ଫାଇନାଲ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ସେଇ ଫାଇନାଲ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପିଲାମାନେ ୟାର ଭିତରୁ ମୁଁ ଦେବି। ତେଣୁ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଗ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ବୁଝିହେଲା ତ। ତ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଯିବା। ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ରମା ଦେବୀଙ୍କ ଅବଦାନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କର। ପିଲାମାନେ ରମା ଦେବୀଙ୍କ ଅବଦାନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କର, ତାର ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ, ସେହି ସବୁ ବିଷୟରେ ତୁମମାନେ ଲେଖିବ। ତ ଇତିହାସରେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲେଖିବାର ଫୁଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି ତା ବିଷୟ ଉପରେ ଯଦି ତୁମମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବ ପିଲାମାନେ, ଦେନ୍ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେମିତି ଲେଖିବ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ପିଲାମାନେ। ଯାହାଫଳରେ କି ଭଲ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲେଖିଲା ମାନେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ 8 ମାର୍କ ତୁମମାନେ ରହିଛି 7 ମାର୍କ କିମ୍ବା 7.5 ମାର୍କ ପାଇଯିବ ତୁମମାନେ, ବୁଝିଲା ତ।
तो जदि कमेंट करिवो ता ऊपर मध्य मु वीडियो आनिबि तेणु कमेंट तुमମାନଙ୍କର दरकार मतामत देले ही मु तुमମାନଙ୍କ ପାଇଁ वीडियो रेडी करिवि बुझिला तो शेष प्रश्न पिला माने बुझिला रमा देवी अवदान उपर आलोचना करिवो तो एतिकी पिला माने जदि प्रश्न गुडी को भलो भाव रे पढि दबो देन गोटे भी 8 मार्क प्रश्न छाड़ी के आसीबो नै पिला माने 100% गारंटी दूची बुझिला तो आज इतिहास रो पिला माने सिलेक्शन प्रश्न आलोचना करी नेक्स्ट क्लास रे इंग्लिश नचेत एजुकेशन रो पिला माने मु आनिबि सेति पई समस्त को साधुवाद रही थैंक यू समस्त को धन्यवाद।